Sagi kaingon ko na ninyo guys nga basta di ta kadagan maura gini ato kapaingnan. Ang home workout diri dapita guys akong gitirahan na ni ang core. Pag human na kanina sang legs nato. Kay human naman itong dughan na igo naman na sa 100 push up challenge nato. Tiwasan nga video ar makita nimo tanan natong gibuhat ng adlaw og pwede nimo sundon sa inyo. 55. For today's video guys, ubanta mao lagi ni basta dita kadagan mao gini itong kapaingnan kining home workout nato. Sa inyong nakita na mapahad kog bas ana kay mag push up ko, nagplaster na din ko ana. O gipang cut lang tani guys kay na-upload na ko ni sa kong reels. Ta. 1 2 3 16 17 20 1 2 3 18 19 20 wide 1 2 3 14 15 19 20 Say sinta, relax. O girin dapita guys, nag-relax ko ana, nasud sa kong unahuna nga tirahan akong core, mo to ningon ko ayaw lang lahoson lang ko ning push up para malahosad na akong workout na ako sa kuntian. Ta, second set, push up. 1 2 3 14 15 24 25 Mike Tyson ta, Mike Tyson. 1 2 3 14 15 24 25 Winta. Relax. Ta, third set. Pag una set nakakuha taw sa sinta, second set kwinta. So atong punan ha. Ta. 1 2 8 9 10 11 12 19 20 1 2 3 13 14 19 20 40 150 solid ng adlaw. Okay na guys, naka 150 ta sa tong push up no. Nya relax ta gamay, tira ta sa tong core. Ta. Pag abot diri guys, giplastar na dai ko ng kamera og ang tarima kay mobirada na ta. Ani akong tiyan kay mao ni atong pikhan. 1 2 3 4 5 og pina-pass forward na din ta diri dapita guys, nakakuha dayon ta 30 ana. 28 29 30. Nya wala ko nag-relax guys, gilargo ko nagtira ning ingon ani, tulid ni mong tail na hampak ni mong tuhod sa imong dughan. 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 28 29 30. Say sinta. Kita. Relax. Pag human ako relax ana guys, sa wala madugay, gipikhan dayon ako si kansit para dili mabungol. Gago! Si kansit. 2 3 4 13 14 20 21 22 23 24 25 25 bro. Samtang nag-relax ko anog ng hinuktok na paminaw sa kasakit sa kuntian. Nakahona-hona ko nga ako na sampikhan. Para sisira ulo. O gakon lang ipadayon ng nasa kong nahuna nga akong punan. Sa atong punan. What? Pero di rin napita guys, lahi ni siya porma, mukaob ko o limbag-limbag ko niya akong hawak. 1 2 3 4 11 12 13 24 25 36 37 41 42 49 50 50 Diri 75 tanan. Second set. Relax. Ta, third set core.
One, two, three, 4, 5, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29, 30. Tapos na yun. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 28, 29, 30. Tupunan. Daog ni ron. Dayon. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 1, 2, 8, 9, 30. Daog na core. Sulit na adlaw. Core. Tira ta dughan. Relax ta kay tira ta sa legs ha. What? Kaya naka-relax naman ko guys ato din tirahan itong paani aron moras tag nakadagan. Suwayan niya kuno daw ni ninyo guys aron maka-comment mo diri sa ubos og unsay kalaki og unsay inyong pamati iguman. Aron makahibaw sa dang uban og pwede nila sundon kay nakauyon mo. Ta. Legs ta legs. Atong tirahan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 layat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 squat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Woo! Relax. Second set legs. Larga. Og dire dapita guys, fast forward lang ni nato. Pwede ra kay na ninyong sundon guys, 5-5 lang pili lang ang mga pagbuhaton nako. Aron maka-experience sad mo sa akong gibuhat, ma-feel ninyo og unsa inyong pamation ba. Kay sa akong pamati ini human ako ani mura sa akong nakahuman og dagan. Di totoo yan. Pero lahi giton dagan kay maabot makato bisag asa sa imong padulngan og sa imong gusto nga daganan. Kini siya mag-urong ra man kasi imong lugar pero nindot kay pamation sa paa. Try na ninyo ba aron maka-comment mo sa comment section atong maistoryahan. Maayo ba o dili kay og dili ni maayo ato ning undangon di ta ni badayon. Third set legs atong daogon para magdaog na maka-relax ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 da 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jump! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, squat! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Woo! Okay na. Sulit ng adlaw. Daog na atong legs, third set. Core, third set. Push up, 100. Woo! Og maura to tanan guys, sulit na kayong adlaw. Flex dayon nato diri gamay.